la voix de l'éloquence de l'imam alayhi salam, il dit ceci dans un de ses discours. Il dit le commencement de la foi est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le commencement de la foi, le commencement même de la religion, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith Qudusi dobe bebo don Allah subhanahu wa ta'ala ko kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kira ka fo anyene arifuni qabla an ta'buduni kayil don sana kambado wallahi fa in lam ta'rifuni akuna ma do fa kayfa ta'budun bado tukujma wallahi connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment pourrez-vous m'adorer? Moti fem patuan moti yere di fem aka fem kan ni fem million wallahi okaya donc ala lombalia chayala o de kama mo be dine ke tarabolo wala chan ou bien ta fan wala fe mini ala yere kala ni fana tekele afala da imam sahib al asr wa zaman akal do fana ba foten akokanga tuka do winke aka kunni watila akoli إلهي عرفني نفسك فإن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. Oh mon Seigneur, dévoile-toi à moi, car si je ne te connais pas, je ne connaîtrai pas ton messager. Moi, Allah le dit kakiralon. Arifni Allah ilahi arifni nabiyak. Oh mon Seigneur, fais-moi connaître ton messager. Car si je ne connais pas tes messagers, je ne connaîtrai pas sa preuve. Ako ala ikan nabi nyuma yirana ako sabu ni makira long ntena seka nyemo long wallahi kira ko fel kan tugu mu'mina no binda se kirama ani kanda se ala matna to tugila molo Allahumma arifni hujjatak ala montre-moi ta preuve car si je ne connais pas ta preuve je me perdrai dans ma religion ako nimma nganya mo long ako mena tunu kabonga dinena donc abay ko yimbe damne muy ala long wallahi mais abela jelen ba don ala ateye wallahi ala temine Dieu il est insondable wallahi ala temine wallahi la yanaluhu bu'dul himami la yablughu bu'dul himami wa la yanaluhu ghawsul fitar wallahi fokanya la pensée a beau aller loin ne peut pas cerner Allah subhanahu wa ta'ala. Le cœur a beau s'ouvrir ne peut pas cerner Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu est insondable parce que c'est pas une être, c'est pas une créature. Or, le commencement de la religion, le commencement de la foi est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas, comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Par quel moyen faut-il qu'on puisse connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, on a envie Allah sur du manila. Voilà, donc on a mal à la longue, si vous ne me connaissez pas, vous ne pouvez pas m'adorer. Mais dans ce cas, comment connaître Dieu, comment connaître l'être suprême qui est insondable, à travers quelle voie peut-on arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala? Mais c'est Allah ma tchoujuma. Madou fanako mogo mal le teslam bateau. Ou fana yechane. Wallahi, pokaya. Mogo mal le timbato. Wallahi. Fajin ambi Allah lo tchoujuma. Comment la souris, comme je l'ai dit, je vais aller rapidement pour qu'on puisse atteindre notre but. Non. Tout manam na kafiru nana maka kafiru nana jo ala kakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Non. Ko Muhammad ele ko kika ala imbe on ka ala flene on ba batu ele ka ala yin joyi afanya na jonno. Wallahi. Ala kakira ko ala ko dikirama. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله. كرا أفو على يكليني على بسيكو بلا لم يلد. نعم. على ما فهم بانجي ولم يولد على يرفع ما بانجي ولم يكن له كفوا أحد على نفنشي مانكا. الله أكبر. وما لا سمينا بولما. Lorsque pendant sa mission prophétique les Mekwa viennent interroger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant ceci. Mais Mohammed, tu parles de ton Seigneur, tu parles de Dieu, d'être suprême. Non. Nous connaissons nos dieux qui sont là, nous les adorons. Quel est ton Dieu? Où il se trouve-t-il? Mais où il est au fait? Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Prophète Mohammed dit, Allah est un. Comme d'autres dit, il est unique. Il est omniscient, omnipotent, comme on le dit. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Et nulle créature ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala.
beba don Qur'an ko no sura ni kadi ala ka teme sura bele ko parce que ala ya ko fo wallahi mais ni sura ni kare ba kalan chien ba kili bisi est-ce que il est ala sura ni kono il est ala don sura ni kono wa il est ala mani sura ni wa kuma be naam kuma be parce que on ban shi ka dum ba ma kalan ma fuyi bona wallahi ama fuyi bon jogola mamma don Allah subhanahu wa ta'ala ama kalan dum be sura Coranalo, un verset que chaque fois que nous prions, nous lisons. Mais est-ce que le fait de lire cette sourate nous permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et d'entreprendre le chemin à travers lequel il veut qu'on puisse mieux le connaître? Obéir, nous avons fait la meilleure Allah l'on est à Bana. Quand on veut la déligne détail, mais à là-bas, on est à la longue. Abadon Coran, Allah subhanahu wa ta'ala côté. À quoi il sera donné? Domin na follow ni côté machine nafa. L'objectif, c'est d'arriver le jour de la résurrection avec une âme pure. C'est l'objectif. Dieu n'a pas besoin de la quantité. Dieu a besoin de la qualité. On dit ceci, craignez le jour où ni le bien et ni, comme on appelle la descendance, ne servira une personne, sauf ceux qui viendront vers Allah subhanahu wa ta'ala avec une âme pure. L'objectif, c'est de croiser son Seigneur avec une âme pure. C'est l'objectif. C'est ça l'objectif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faïzan tumanam na surah infola 600. Allah na teme surah ma fait Quran ayat ma kontinu kan nyefo nyena Allah be so yoromna. Wallahi. Ode kama ibadon ala ayatu fo Qur'an kono suratul kahf la ako wala qad sarafna fi hadha al-Qur'an min kulli mathal wallahi wa kana al-insan akthara shay'in jadala wa ma mana'a an-nas an yu'minu idh ja'ahum al-huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahum al-'adhabu qabla wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa mundhirin. Allah subhanahu wa ta'ala ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل أقول مثالياتي مثالياتي ni alama misalam bo Qur'an kono fembe be Qur'an kono balma fembe ala fembe fo Qur'an kono ni mami mayi wallahi akalati ni mami famille ma famille ce que tu n'as pas encore compris voilà tu t'arrêtes là. Dieu dit dans le Saint Coran que nous avons apporté tout ce qui est comme exemple wallahi dans ce Coran wallahi. Mais l'homme est un être disputeur. C'est-à-dire, Adam a dit sur lequel il sinon, tout est mentionné dans la ligne céleste. Comment arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est mentionné. Mais comme nous sommes des êtres, nous sommes des créatures, nous disputons seulement. Comme nous avons dit, bali au kalimani alala. Nous avons bali angasi alama. Nous avons bali angasi alama. Katlaka alaka ya faso. Faut y t'aider. Ko fo ambe feka muke ako manton temenu ka jugo ambe feka olo ansra ansindo usra leka no yemuye ka sosoli ke chanka ka chanye ka toyi et puis katla ka sara wore bo anga na fatemina wallahi no fembe fola Qur'an kono to manam na ala isura fa nyini ngambe tumana ambi ala don chokuduma ala ko Allahu samad ala ni feshi tekelinyi wallahi abise ko bele manifeste ke wala ambi ala suratu qadima aba inan sigina kata suratul nur kono wallahi suratul nur ala bna fo anyene ambi ala suratu yamna ani ala ambi ala soro yoromina ala bna fo anyene Allah subhanahu wa ta'ala ko bismillahir rahmanir rahim Allahu nuru samawati wal ard Allahu akbar masal nurihi kamishkat al-mishkat fi zujaj الزجاج في كوكب دوري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها تضيء ولم يمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. وعلى كتمة بفوي ako Allahu nuru samawati wal ard. Naam. Ako ne ala le yesangolo ni dugukolo noroy. Allahu akbar. Qul huwa Allah. Ako kira makira afonye na ko ala ekelele. Naam. Maintenant ala ko ale ala yimu ala yesangolo ni dugukolo noroy. Aha. Ala be ka yere foya. Wallahi. Ale ala be soro yoromna. Parce que de quoi yen lo sana kamba to connaissez-moi avant de m'adorer. Donc dans ce verset Dieu va nous dire où trouver Allah subhanahu wa ta'ala.
comment s'abreuver de sa lumière pour aller vers lui. Il dit Allahu nuru samawati wal ard. Ako ala le sangulu ndukolo noro. Mais comme on ka noro min lo oye min yele min meken. Anyebe min be menanyene kaloni télé. An ko noro le long. Malade na mufo. Masali nuri akonga ala ka noro misali abe muye. Que mishketin abe comme futne yele. Comme lampa. Wallahi. Al misbahu que mishketin fil misbah. Abe comme futne yele mi be lampa kono. Al misbahu fi zujada. Ako lampa il fait nebe vers le kono. Abe vers le kono. Wallahi. Ako azujaja tu ki annaha kawkabun duriyun. Ma ko veri mbina fo dolum bin mana. Dololo abe yele. Wallahi. Abe yele tu abe mene ka bomi yu kadu min shajaratin zaytuna kabe men ala kan nore be yenge abe yele ka bomuna yirsum barkaman do la zaytuna yirsum barkama. Ma ko di la sharqiyya wala gharbiyya. Allahu akbar. Avocat zaytuna yiri asanga lo ala ka yoro flen fo mona parce que zaytuna yiri be wuli ni yoro flen la occident ani orient ma ko ni ko yiri mun be wuli occident ni orient lute la sharqiyya wala gharbiyya ouais parce que kana ki kono ka ambe olive ki na 2000 ka ma ko di utede ako noroi abe mena kabo yirsum barkama inila ako abe mena kabo fitna yele na ni ya tulu be na fa be mene ka sortas mama sama ako noro lu noro kan ala be makanda kata kan noro mamani Allah subhanahu wa ta'ala dia donc ala be makanda kata mo aka noro donc ce que ala kan noro be mo kan ka se noro inima ni se la noro inima ibi ala don ibi ala soroi donc ni ala ko ala be makanda kata akan noro ma tete noro be soro yoro dolla do te nakte soro na fo kabe mo makanda kata ma donc noro be yoro dolla abeti donc noro be ni ko ma akoli nurun ala nur noro lo noro kan ako ala be makanda kata kan noro mo mi Allah subhanahu wa ta'ala dia wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas ala be tamashon kushi donc ye adama dewye wallahu bi kulli shay'in alim ala le ko bela jelen do maga masai wallahi comme ante nasara kan mekanya kasebe ce verset se trouve dans le chapitre la lumière. Allah dit Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche. Wallahi. Où ce niche se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni orient, ni oriental, ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Donc la lumière de Dieu se trouve quelque part. Quand il dit il guide vers sa lumière qui il veut, c'est que la lumière de Dieu se trouve quelque part. Parce qu'il dit que je suis, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et sa lumière est semblable à une lampe. Voilà. Ce qui veut dire que, et il dit quoi? Comme on appelle, cette lumière provient d'un arbre béni, olivier. Mais cet olivier n'est ni oriental ni occidental. Donc ce qui veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala parle d'un arbre généalogique. C'est-à-dire, Yirsumino, Yirsum Barkamano. Au comme Allah ko dans yu kado min. Allah ma foko yu kado Allah. Allah. Li lampana ko mesigi yiri ka ko fo yu kado Allah. Asigini ba ka be men ma Allah ko di yu kado min. Allah nore be yele ka bo. Yirsum Barkamani la. Yirsum Barkamai. Arabulate wa faragara fana Yirsum te. Allahu akbar. De bal don la ka vo akuma ko di ko Allah be ka tamashien gauche. Tamashien Yirsum ni tamashien. Abeba don na Yirsum foala ka me burujulema. Aya Yirsum ta tafsir beta ala ka me burujulema. Odi kama ni sela sura ikono ni dala majma' al-bayan. Imam Tabrasi ka kitabu majma' al-bayan kono ni sela yorina. Ko tumanam na kira singini be misri kono. Aya injigina sahaba ye kira nyininga ako kira ko Yirsum jumal ala kama ma Qur'an kono ako Allah subhanahu wa ta'ala kambe Yirsum kambe kira usumo lema. Sallu ala Muhammad wa ali baiti. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aka noro kufo. Noro be soro yoromina
aka kofo aka be mena ka bo muna yirisum barka manela yirisui abe soromi parce que il veut yere nyinga ala ko kabe mo kanda kata kan noro mo ko dia Dieu guide sa lumière vers il guide qui il veut vers sa lumière. Donc on se demande où se trouve donc sa lumière. Voilà. Qui disent guide les gens vers cette lumière. C'est ça. Ala kan noro be nola. Ama yere nyinga patako da mo kanda kata ma ala ka yere akan noro fo. Ako noro yi ani an kan yi hakli be noro na o kelente mais abebalo amena misalia di. Vous voyez cette lumière que nous voyons là, tous nous savons que cette lumière provient de l'énergie. Voilà. La lumière que nous voyons là, ça provient de l'énergie. Et l'énergie, nous savons que l'énergie existe. Oui, c'est vrai. Donc le fait que l'énergie existe, comment nous pouvons profiter de l'énergie? Donc nous avons emmagasiné l'énergie quelque part. Cette lumière que nous voyons, ou bien le climatiseur qui marche chez nous, ou bien la télé qui marche chez nous, ou bien le ventilateur qui marche chez nous. Vous verrez qu'on a accumulé l'énergie et on l'a emmagasiné dans un endroit où il faut aller appuyer le contact pour que soit la lumière s'allume, comme on appelle comme l'interrupteur. Voilà. Il faut aller vers l'interrupteur pour appuyer l'interrupteur pour que la lumière s'allume, pour qu'on puisse au moins profiter de la lumière. Ou bien on va vers le prismatique, on appuie pour que le climatiseur s'allume, ainsi de suite. Mais tant que tu n'appuies pas le bouton, est-ce que cette lumière va s'allumer? Est-ce que le climatiseur va marcher? Est-ce que le ventilateur va marcher? Donc c'est pour que au moins on puisse profiter de la lumière. Il faut aller vers qui? Vers l'interrupteur et puis l'appuyer, l'actionner pour que la lumière puisse arriver. Comme Dieu a défini sa lumière et dit que sa lumière se trouve, cette lumière éclaire à partir d'un arbre béni. Donc il faut aller vers l'arbre. Maintenant, où se trouve l'arbre? Voilà. Où se trouve la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il va dire ceci. Quand vous suivez le verset 35, après juste le verset qui vient, il dit quoi? Allah dit Allah kan noro bemi akofi buyutin. Ako Allah kan noro be soul kono. Anga kuma damne ni muye ko beye ala loni fangala lo na mala lon. Allah subhanahu wa ta'ala badu. Ma ala ko Quran na kono kale fembe nyo fanyene. Hala ambe ala soro tugo mina ala soro ma ala kan nyo fanyene. Ala ka kan noro fo ko ne be ma kanda katanga do mo mi kanda ka soro ka fo mais noro be soro mi ala ama yere ni kan noro be mi où se trouve ta lumière? Fi buyutin, dans des maisons. Azina Allah akone ala de jena anturfa ko nous sommes ka sankorota. Allah. Wa yuskara fi hasmuhu akone ala to ka fo ni so ni kono nawo akala te yusabbihu bihamdihi akutta no ka kene ala isane ka kene so ni kono fiha so ni kono bil gadawi bil filala wal asra ni sufi ja ala ka so do lu suwandi ko angata so ni kono ni ala noro be so kula munanga so ni sankorota mukama ako sabu njena ntoko ka fon so nu kono ni ala ka mangutu so nu kono ani ka don so nu barkala. Où se trouve la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala? Dieu dit ceci, dans des maisons. Des maisons qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est imploré, est invoqué et glorifié en elle matin et soir. Donc Allah ka noro be so la lumière se trouve dans des maisons. Avec son sauve le konon. Wallahi kokaya. Sobe tigibala. Sobe tigibala. Ayambe na ibi yere nyinga kuma na sonu nuye jota ule. Ni stigi de sobe là, si chaque maison a un propriétaire. Donc qui sont les propriétaires de ces maisons? À côté de son nous Rijalun, ce sont des hommes. Allah. Rijalun Jawlo. Jawlo. La tulihihim bay'un wala tijara. Tijaratun wala bay. Ako sani fere. Ani jen nata. Ati nu marasa. Ani ikami solati. Kabo ala kasenijo. Ani zikrila ala kufoma. Ani salijo. Ani kazakadi. Ubisran donye. Ako domi dusukumbi kele kwa ninyo ubi yelema. Allahu akbar. Sonu tigi ye jonye chawlo. Abado ambi ala ka dine la ngo Quran ala ka kuma befo ala ko kan noro be soro so de kono naam
o kama ko so ni so jumawye ko so ni misirule wallahi on dit ces maisons sont des mosquées ba chifu itala am sika ke am sika akmafo me hakikatan nan sigila ka jatimine ke ka Qur'an aya ndaje ani ka Qur'an be fara ɲɔgɔn kan man tala sɔrɔ Qur'an kɔnɔ ala ma fɔ misiri su ma ko beitu wallahi ala tɛ misiri wele Qur'an kɔnɔ ko beitu karamɔgɔ ko di la anya ko yana be alkaba wele ko beitu la parce que alkaba tɛ misiri dɛ bokaya alkaba be misiri le kɔnɔ Allah akbar ako alkaba ma beitu la ko ala ka so ma ka alkaba misiri ko masjidul haram et puis fana misiri shite ke shitaye la akbar misiri be jontaye wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada misiru ya ala tale wallahi ni misiru ko ala nafo ko soyi tigi jawle rijalun ala ko nafo parce que misiri ke shitaye ambe ko loya abeti hal ni ka milliard tante ka misiru lo itate jontalo ala talo ala ma deli ka misiri wele korona kono ko beitu ma ko ni fi buyutin ako abe soro so de kono mun kama solo afokaya sabu ngo aya njigila domina ka kira Muhammad to misiri kono ka misiri kono Abubakar radiyallahu anhu ako sigini be kira kerefe namo tumana na sigolo kira nyini ngako kira ko yirisu ni yirisu mai ako yirisu ni kira o ka dule kira o bonawlo ako yirisu imbi abarka ma o ne kira Muhammad ne ani ne kira Muhammad ko wi aya fle Abubakar yi nyeshi fi buyuta so so di kono ko so mawlo ala kira iso fa ko buyutil anbiya ako nabi mo ka solo so intigu ye jonye ako nabi mo ka solo Allahu akbar donc là asigi même misiri kono Abubakar sini ayi nyesh ayi bolo shukira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balma ke imam Ali kasoma ako afiha hadha albayt wallah nakala majma'ul bayan kon taslim majma'ul bayan ako hadisana ako afiha hadha albayt qala huwa a'laha wa afdaluha صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولك من كوني مسير تنو Abubakar radiyallahu anhu akuti sigi misiri kono ki ni iboloshi Imam Ali kasoma parce que sigi misiri kono ayi boloshi solema ako afia hazal bet ko soin balawa ako ni soin ne kira Muhammad kam mando ako soin ne yeso na bela belebele anala ta korotani est-ce que donc ala be soro mi ala be soro so de kono ala yere jena so munu ka korota so kira Muhammad kasubala mais comme ni kira Muhammad bola seulement le pays n'a mita ala noro sorani ami ala soro inani ala dogoro la comme ya bolo Imam Ali kasula ko so imbala wa ko ni kira Muhammad kasu ko fe so ni ga bona be o de so yi bele ala be soro so de kono ala sona so mun ka sankorota Allah akbar o de kama ko de rijalun jawlu ako chemunu ala kofo comme on appelle diente ou marasa kabo ala kofo masali jo anita kadima on paso be srandonye Allah donc korana aya ina ana ala bin noro be soro yorom na ala ko yoro fana fanyene avesi no o yekira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kira sudumo ka sokono ala noro be soro ina ala soro ina sallallahu Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad donc misaliyat mabei kafoko Allah subhanahu wa ta'ala hal bi Qur'an kono nan tarami boya mukama ala ka foko ale noro be soro suyi kono kuma be worole fana mukama ala ko kale noro be soro yirsum barkamani la abe aba don kola yirsum barkamaya kola bonala mo shika yirsum mamboni kira Muhammad nasu ate soro fana ala masumo dan sumo mo ka fani kira na sumo yo ay ni de alu fo Europe parce que ala ka kira ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Jabir ibn Abdullah ansar na kana kira Muhammad ninga ako ala ife folo mali dan kam masaya ko fe ako nuru nabiyyi ka ya Jabir ako kan nabi man noro wa nuru ahli baytihi an kira sumo noro Allah akbar kunna nuran ako ankela noro keleni wa min o ko fe خلق الله كل خير من نور أسرك هرب بدن كبوني كران سمو نورو للا
Allah Akbar. Kalau aja kau ni. Oleh le ya bela jeli fo le ya damne. Kira le côté sallallahu alayhi wa sallam. Aywa. Ala ife folo mi dan ole ala kira Muhammad na sumo ko noro. O ko fe ko ala so la ka here pedan ka boni kira Muhammad sumo ko le noro le. Ske. Yey. Ambo dalu soromi. Aha. Ambe sen Qur'an ko halbi. Qur'an no. Na amta suratul Baqarah. Aywa. تمنمنا الله سبحانه وتعالى ملكوما إني جاء في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Non. Ako tumanamna ala ko ako mena noro blabla du kokolo quand je vais mettre sur terre un vicaire. Lorsque Dieu dit aux anges, je vais mettre sur terre un lieutenant. Non. Ils disent, ah Allah, vas-tu mettre sur terre une créature qui va détruire la terre, il va répandre, il va verser le sang sur la terre. Alors que on veut que nous Allah ambi walimado qui batou. Ah Allah koli inni a'lam. Je sais ce que vous ne savez pas. Mais on se pose la question. Bien avant même que nous soyons créés, les anges disent que va tu mettre sur terre un être qui va détruire la terre et va verser le sang. Parce que nous sommes mieux placés pour te glorifier. Et sanctifié. Il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Mais qu'est-ce que les anges ont pu bien avoir comme connaissance, bien avant que nous soyons créés, que nous allons détruire la terre, nous allons verser le sang. Au camion, il faut à quelle heure? Mais donc, aïe, ameta, comment on appelle, Imam Alousi, Akakitabo, qu'on rohul ma'ani. Imam Alousi, donne quelle balo. من علماء السلفية تدي أما فهمون مكو أهل البيت أهل السنة والجماعة نو ينبل ما سنة مكاكا مقبلو أكاد تفرق روح المعاني أبدي نتلاقنا أتوي محمود أبو سنا الحسيني الألوسي il est né en 1802 أكاكا كتابو فنسره بيبي كتابو من روح المعاني روح المعاني كنو befana ba don Imam Alousi karamogo tunu oko كان مفسر ومحدث وفقيه وأديب وشاعر من كبار علماء السلفية الصوفية ومن أهم المعتمدين. فلو كدوني كلا بامو بقول فن باكن فنا أودو. أمين فهمنا بس كأبنا كم من فوق كم بالو والله. أي تروح منا أسئلة آيينا. أكو. نعم. المراد في الآية. أقول لين من بآيينا. أكو بيان أي حكتها. أكو بيان الحكمة في من الخلافة. وعلى بفعل كخليفة Kodon mbe khalifa la ala feka o wala anye anga khalifa ni ala ko quand Dieu dit je vais mettre sur terre un lieutenant, il dit Dieu vient nous expliquer la sagesse même de se faire représenter sur terre. Pourquoi Allah veut se représenter sur la terre. Ako فكأنما قال جل شأنه أكو أبينا فو الله سبحانه وتعالى بفو أنينه أريد الظهور بأسمائي وصفاتي akoni ala be fe ka yenge ka don anko kuma damine na ako dina damine muye ala lon wallahi fogaya awalu dinu ma'rifatu imam ali côté ako dina damine ala don le commencement de la foi et la connaissance d'Allah wallahi ala ko dia il dit je veux me faire connaître ridu az-zuhura ko me fe ka yenge ka don ngalon keneka bi asma'i ma nga yekene kan ka doni muye nga doni farsogo wa o nga doni yere kunyi wala parce que neteye comme ala te yelo ako ala be fa ka don mu fe bi asma'i ni dosan mawye wa sifati ani mangutu ye fana wallahi ako ala be fe ne be fe ka doni togoye ani mangutu ye أريد أن أخلق خلقا كم ملكوما أني أوما أكون مثل كدام فندا يكون قد تجلى وظهر فيه جميع أسماء وصفاتي دام فني أو وصلا وصني على كدون تو أني كم مغتوف دام فن سبب يالا
Kodi. Ala ka laɲini nin comme ko bɛɛ ye Ala lɔn ye wa Ala fana kan ka lɔn donc fo Ala ka sababu kɛ ale Ala bɛ lɔn sababu yɔrɔ la a ko n bɛna kalifa bila dugukolo kan mun na kalifa in bɛ na mun kɛ a ko n bɛ fɛ ka danni de kɛ danfɛn na n bɛ fɛ ka n tɔgɔ ani n ka mankutu ka yenge o danfɛn na mun kama a ka mɛn mɛlɛkɛw ma a ko wa jami asma'i wa sifati wa lam yukmil zalika bi khalqikum a ko mɛlɛkɛw a ko o ma wasa o ma dafa aw la Niaoudan, vous êtes mes créatures, mais vous n'avez pas ces compétences. Je veux me faire connaître à travers quoi? À travers mes noms et mes attributs. Comme je suis le créateur suprême, on ne peut pas me voir, on ne peut pas me connaître, on ne sonne pas. Mais or, le commencement de la foi est de me connaître. Donc, comment me faire connaître? J'ai décidé de créer une créature. Cette créature à travers laquelle je vais apparaître à mes créatures, à travers quoi? Mes noms et mes attributs. Or, la source de votre création n'est pas complète, c'est-à-dire ne dépend pas, ne peut pas supporter ces éléments à travers lesquels je vais me faire connaître. Ako, mais pourquoi il dit aux anges, fa inni moi, né Allah, a'lamu mes fins dons. Mala ta'alam ate femidon parce que meleko ngoli akona ya soro ala de ka danfen wele dan kabla dugo kon ka ale ala tanu ka ale ala wali manno ka sika bato olu be ka ban olu be se olamuna parce que ala be fo ka danfen mo do bina kana mo bina kana joli mo olu te juru mo ko ke wallahi donc ni ko be danfen de danfen bi bato donc on wasale no on te juru mo ke donc on ka fisa on ka kan o bato la ka teme ça ni be la danfen wele dan kama ko de ko fe men don mi fen don o te fe mi don akela te parce que olu ka dangini yemu parce que ala be fo ka danfen dan akana abato dron voilà pour Dieu de mettre une créature une autre créature sur terre pour l'adorer uniquement or Allah subhanahu wa ta'ala veut dire que je vais au-delà de cela voilà pourquoi il dit je sais ce que vous ne savez pas wallahi bien alako inni a'lam me fait doit nimanda le kusuri sida de commande son kabiliyatikum muna parce que aw malade ne ala lonkama meleka o ala mudan o malade ala lonkama o dana de barado le kama que abeba don meleka o be barale kama abeti persona ala ka meleka o dan barado les gens ont été créés pour servir wallahi pour servir qui pour servir l'humanité. Wallahi meleke bedana on de kama. Allahu akbar. Nous donnons la meleke d'abord doit faire la kama saya kama. Avec de voilà masaya là. Tous les anges ont été créés et ils sont à nos services. Au banga baralila. Hal Jibril alayhi salam. Akabara imui. Ka wahyu mana. Ka dikira uma. Kira ka di joma. O ka di au manga ase alamatu yamna. Akalati. Donc on est comme ala ko c'est-à-dire aw madan ne ala lon kama aw dana bara wɛrɛ de kama donc me faut ka danfɛn wɛrɛw dan danfɛn minnu sababu yala ne ala bɛ se ka lɔn o kama a ko mɛlɛkɛw ma di a ko ma fala tuslihuna li zuhuri jami'il asma wa sifat o la aw ma labɛn ne ala tɔgɔ ni mankutu ka lɔn aw ma labɛn o kama o kabilatu t'aw la o la an bɛ ɲininkali kɛ a ko ya ilahi a tigi ala limaza turidu an tazhara bimaza anta tajalla fihi wa tazhar fihi jami' asma'ika ala utmana muna ibe fe ile ala kasika do yenge itoni mangutu kasela don tugamna ako mukama ako li annahu uridu an uhayi at-tariq akalati ako me foka sala le labin me se kasala le labin kasika sababu do labin li khalqi ngadam fenye li gay ya'rifunu kandon Allahu Akbar. Mais comme il faut qu'à cela les labins. Ma volonté est de préparer la voie, de préparer un chemin. Ce chemin va servir à mes créatures de me connaître. Voici mon but. Akala nyine yole. لأنه لا بد أن يتعرفوا علي. أقول سكا فويتالا. C'est indispensable pour Allah kadafon kala don. C'est indispensable. Donc wajib le fois d'enfant cadon ola akodi ako obina no chojuma ni ala katta machine fait ni katta fin donc mala ko korana kono sanurihim ayatina
نعم أكوني على بنعات تماشون يراولا يرجما في الآفاق الله أكبر ينفنتان نبلا جلنا وفي أنفسهم أنو يركون نفنا على بفع على كدون ولكن ما أكو حديثة دولا هل ندو بني بحديثة توما أكو دي على كودي أكو كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف أكوني على كويه مرama fen dogonini j'étais un trésor caché et j'ai voulu dans ma volonté que je sois connu donc ni ala be faka donc da be sababu do le ke wasa ka sika ala do jogo yamna na donc on a do fo ala ka dan fen dan abeti ako dan fen mun be ala subhanahu wa ta'ala to yenge ani kala ka mangutu fana ira jogo yamna fa ula ala subhanahu wa ta'ala fala tatimu bikum ma'rifati wala yazharu fiikum kanzi aw melakaw ne ala donte tafa awla et puis fana nye fen dogoni min te fika yenge dan fa kan lo aw sababu yala ako fala budda min izhari man tatim istidadu man tama istidadu ako fonga dan fa yira faut que je puisse faire connaître les créatures celles qui sont préparées à supporter la lumière pour que je sois connu à travers mes noms et quoi et mes attributs. Olikama ni tara ala dokuma wala fo yoro wala. Allah subhanahu wa ta'ala ko odeda. Naam. Ako Allah subhanahu wa ta'ala inoro uta. Imai ako Adam at mama ya anfa Adam ada. Ako di melakauma. Manam na ay Adam ada fa Allah ma Adam al asba. Ako kay to ko benyira Adamana. Ay to beira ay ma kala to bela jelena summa arada halal malaka saraka to mira jona melakaula qal akodi andi uni bi asma'i haula kay nun to fanyin tawaji manu qalu akodi subhanaka kutanu bi alai sanya bi la ilma lana lonitana illa ma alamtana voilà pourquoi lorsqu'il finit de crier lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur montra les créatures à travers lesquelles ils se connaissent dans ce cas comme vous dites que vous savez tout. Dites-moi le nom de ceux-là. Les anges disent, gloire à toi, nous n'avons pas de savoir que ce que tu nous as appris. Car il dit, il y a Adam and Behum bi asmahim. Adam toro nous fournit. Adam sur la katoro kala melekao. Mais mon kodi, ko Adam yé melekao kala fait un toro là. Melekao qu'on a fait un toro là kaba. Ouais. Parce que ça n'a pas Adam akada melekao qu'on a fait un toro là. Non, mais le cas ça voit yirika lequel mais le cas dina le cas dina halaki dina tumbe sanji kumena fembe kumbena okoma okodi la ilma lana illa ma alamtana okuma kalanke okumi fendon parce que ko na ko ala koloni wala tambolo fo yankala mina ala ka femi yero lon tutubulo ala mo lon okoma ko Adam ka lon di Adam lema o to nunu ni kama manam na Adam fila jina kono ala ko fatalaka Adam rabbahu kalimatin Allahumma Muhammadin sallallahu alayhi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ako Adam maduna ala la ayitu bini ala fe ni boy ni to nunu ko man tela tafsir Fakhr Razi kono ni Muhammad Fakhr Razi ambal masuna mo ka tafsir bami be ni tafsir Fakhr Razi Muhammad Fakhr Razi ni amna asila ayayma fatalaqa Adam rabbuhu bi kalimatin akut manamna asilat manamna ako Adam yijo alama ako ya rabbi tiga ala as'aluka bi Muhammadin wa antal mahmud ala bidni Muhammadi antal mahmud as'aluka bi aliyin bidni ali wa antal a'la wa as'aluka bi fatimata midni fa anta fatiru samawati wal ard wa as'aluka bil hasan midni hasan wa anta al muhsin wa as'aluka bil husain midni husain wa anta qadim al ihsan على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فتاب عليه على كتبين hey ala be kutu togon ne kama togon ne tumbe noro kundo soro maf o mabudu ko ko ma o make farso ko noro kundo olo kama mele ka unyinga meka mefaka minke awo ko ba ay nunu to fo nyene parce que ko be nunu ne mais nalu ko no kan ka fisa ambe se katima o kama ala fodi alam aqul lakum ma fo nyene inni a'lam ghaiba sama ko me sangol du ko wa a'lam bi fendo ma tubu da be fenke ko ma kuntum taktum rak me ka femi du gawe ko no mele ka ko me ka mundu wala la akumbo ko no kullu ka kan
ala bato la place la makama na to yoro la ka dan fen be kan ko ma fo nyene ko me fen da be min do wallahi ma abena lo la ka fo ko noro nune kira na somo noro kira na somo le ala ka ko bela jelenye meleka u dani adam fa adam dani ay meleka yu kuma ke adam yu kala o ko yesu yudi be wa ma su yudi be mais to ma mo yesu yudi be mele adam yi ay signa kira ka kuma kan la me ka kira ka kuma kan aleti to ma duma tumanamna ala indoro fie adamna falamma tumanamna nafakha nurina fi adama ya noro fi adam la fakala li ma kuma leko mo usjudu ay sujudu ke o de kama natala fenga kono biharul anwar imam rida ona nakana imam rida alayhi salam ako imam rida ma ko memuna dan fen sécurité ke dan fen wore memuna ala ya adam dan fo yema ya maruka sujudu ka anfa adam ni ako aku kena sujud lil malaika di adam ta'atan lillah aku malaika ka sujud ke al-afadaniya ala labatul kama wa ikraman lana ahlul bait ani punya on kira somowi punya on kira somowi muna parce que nora mi fiala adam na aku ala lombe soroili ode kama malaika ka sujud di punya noro kama kira nasom faja'alna ulantula nantakil min aslabi salihin ila al-arhamil mutahharat wantula ambi yelema andoro lama ambi yelema kabo ala kal doni mon solula kata ala kal musu don musu san mon de mun nugula hatta intakalna ila abdul muttalib fanana kana fi afaqara abdul muttalib fan fajarat nurul la nuray now aku noro chilafla fama kanat fi abdullah kana nurun nubuwa aku noro min tala abdullah lokela nabi nyuma noroi fama kana fi abi talib min tarabu talakela imam ya noroi noro ku noro joli noro kele noro chilafla mais noro ikanga fara nyogon kan akela tante noro ndi fara nyogon kan abe fara nyogon kan yoro juma abe fara nyogon kan muna ala ka kira sallallahu alaihi wa sallam nana kana amba fatima zahra bangi fatima tu bid'atun minni fatima tini noro doli fatima tini kira muhammad doli ambe ba don fatima bola kira la kira noro lu donc imam ali bola jona abu talib la imam ali ndoro may aku noro fankele no noro fla fo noro fla ka fara nyon kan marajal bahrain yaltaqiyan comme imam ali noro bali fatima zahra noro bayi marajal bahrain aku ala noro fla fara nyon kan foite furu nyon wala pour te se ka soro fatima zahra la imam ali ko atei صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Faites une seule lumière. Lorsqu'ils sont arrivés au grand-père Abdul Muttalib, la lumière était fendue en deux. Mais il fallait unir la lumière pour que la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala soit faite. Cette lumière à travers laquelle on puisse au moins connaître les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est terminé kabini en faad meleka bolo afwan kira bolo. Adama katubi minana olu le kama nu ka kuru kishila ka bo nonima kira somogo le kama beba donc mana ye kuru blanc aye ardoisi wolo ardoisi duru leta ala bul fokorna kono suratul qamar kono wa hamalnahu dhati alwahin wa dusur Allahu akbar tawri sabila muhammadun aliyun fatimatul hasan wal husain kuru tangala nuli okisa be ukacha Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tumanamna nu fi Musa Ibrahim fi la tasmana. Ay ala dilinuli. Fakulna anko ya nar kuni bardan wa salaman li Ibrahim. Musa bachi. Now no lu tole. Fakana se Ibrahim alayhi salam. Abat manamna sala Ibrahim mama. Don dala don nakana imam Ibrahim ni alayhi kiram Muhammad bin Imam Ja'far Sadiq. Aku limanda takhadallah Ibrahim khalila. Aku memuna alaye Ibrahim ke atelier. Imam Ja'far Sadiq ko ama kira mamadenu. Ambal make maiga mukulu tofo Sadiq beba do Imam Ja'far Sadiq, Imam Malik ani Imam Abu Hanifa e kalanka fe bebo kalama. O karamo ko tono. O kala ke kira Muhammad sumo ko dudu kono. Sili kono. Adam nanani Imam Bakir le folo kasoro kanale dinkel Imam Ja'far Sadiq o kama Imam Maliko
أقول ما رأت عين ولا سمعت أذن أفقه وأعلم من أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق. الله أكبر. إمام مالك يوسف أقول نيما دلك ما يواتلون دلك ما مامي كلنا أنا بكودون على كلا كتير أبي عبد الله كان جعفر بن محمد الصادق كده ما مدينه ahlu beytulu olulu to folo nyina sisan ala kamu olulu ma me faka dan fen dan be don dan fen sababu yala ala lombe ni abeti akodi ako amawo bismillahirrahmanirrahim ako Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim akatirimun afolo mukama afi vraiment fen shila batu katema alaka abeti aflana mukama ko sabu nabi nyuma shima soli chaya kera na somo katema Ibrahim aka Allah subhanahu wa ta'ala kodi wa idh ibtala Ibrahim rabbahu bi kalimatin fa atammahunna ako ala Ibrahim Allah jara bi kelma we kelma kelemno am se ka koro mel la nyini be kumana an takira sumo ko fo bina Qur'an fo nyini to kelemno Ibrahim me ko be ka me soli ke to ne kan fururu kelma Ibrahim soli ke kerna sumo kan fala na kan fa atammahunna ala to ko dafa kadama Nabi Mashima kata Imam Zainul Abidin kata Imam Mahdi la Nabi Mashima utoko soro fo Ibrahim to manam na imam kira sumo dafali to dama asolla ka fo inni ja'iluka linasi imama adafala ele bolu mini ke adama do nyamai donc ala ka don ala ka noro soro ni ko ala ka noro soro kira fani kira sumo go defe abeti ambalma ni mpe mungama o de hakika yi wallahi parce que ni ye Qur'an filɛ muna ala bɛ dɔn olu sababu yala muna ala bɛ lɔn kira na somɔgɔ sababu yala parce que ala ko Qur'an kɔnɔ parce que manto in kɔnɔ ala ma mɔgɔ si saniya n'olu tɛ bɛɛ b'o kalama Qur'an kɔnɔ innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera man hum jɔnw o ka yan fɔ ala bɛ fɛ ka jurumu adamadenya nɔgɔ wuli ka bɔ aw kan ni sɛtaniya nɔgɔ jɔn kira somɔgɔw aw saniya dafalen na wa yutahhirakum tathiran maf'ulul mutlaq o bɛ maf'ul mutlaq tɛ maf'ul mutlaq wa yutahhirakum tathiran a ka fɛn bɛɛ dafa u ye al-kamal fi zati was sifati wal asma' wal af'al nin bɛɛ iko ni na o dafalen no ko don na o dafalen no kɛwali la o dafalen fɛn bɛɛ o dafalen no o kɔsɔn Imam Ali b'a fɔ alayhi sanajul balagala ako ayna allazina za'amu annahum rasikuna bil ilmi dunana ako obeni munu ko kolu mina donna katama on kira somɔgɔw kan mun kama kɛziba ngalon dɔrɔn wa bughyan an alayna ani ka tantɛmɛ on kira somɔgɔw kan Allahu akbar ni manza an rafa'ana Allah wa wada'un ko sabu ko mun ala kan korta ko majigi wa adkhalana wa akhraj ko tabu ala yandu akafsa man de kon ko lubo ko nyambe dewa wa atana wa manahum ako ala yanson ayulu je bina ni an kira somol justa atalu huda bina justa atalu huda ako kanda be soro an nukunya kanda kasi alama ka be soro an fe yan bina ni an de ma bi she alama la bina ni an de ma bi she alama ama ziyaratul jami'a naka ziyaratul jami'a kala ziyara mi ziyara ka kira somol ziyaratul jami'a kodi man arafakum faqad arafa Allah ako mami awlon aw kira somol mi awlon o ya alalon wa man jahilakum ako mo mi awjen fakari jahila la ya alaje o kama Imam Hussein kuma faka waula naam ako ma fakada man wajada ako jonye fen je mami ala so ni ka ala so ka fen be so mais ala be so to ko juma ala be so kera na sumo de mami ka ulon o ka ala lon mami fana ma ulon ma ala lon celui qui vous connaît a connu Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui vous ignore a ignoré Allah subhanahu wa ta'ala. La lumière de Dieu, la connaissance de Dieu se trouve dans la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme a dit, akola tukaddimuhum fatahlaku. Akau kana kon unye obi halaki. Au kana toko ukata ka obi halaki. Kafo na yanye ansigini be. Na kamena ashura oke. Ninde kama.
Imam Hussein Kotene, je suis sorti pour ordonner le bien. Je suis sorti pour ordonner le bien. Mais à quel moment on sort pour ordonner le bien? C'est lorsque le mal est répandu. Wallahi, Imam Hussein le wuli domina. Ampeka tariku kala. Wallahi, sabala ka tariku kala. Ana chamanto ide manga tariku kala. Au na lache Imam Hussein de bo domina. Aye islamé hadara fle munkumbe. Muntumbe. Parce que de fort. Ako ala ka kira ko sallallahu alaihi wa sallam ako nyam mem fa koroba da be ka fo ako ni mogo ako ni marabaga do ye marakela ye abi jeni ke abi tonyoli ke abi ala ka lahorma fon kari abi jurumu ke ka uya ke keneka ako ima wili ka uyelema ni ka kewali wal ma idai ako akela ala kan ja kuya ye ala ki do adorola Kodi aywa bala modona wula muna parce que faut que flammer faut mo ngina parce que même mo ko flammer tu balo mo ya ko flammer ali o kuma ka mingi ra mo la otundo akuma mo ko na kodo dole kama Imam Hussein wula alayhi salam donc afa ngene Imam Hussein ye nunun dole ala ka munu sanya Qur'an kono Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an kono akoko kira sara ka kira sara imam kanuni Kol kira Muhammad afonyene la as'alukum alayhi ajra, je ne vous demande aucun salaire. Non. Illa al-mawaddata fil qurba. Faut qu'on kira Muhammad sallallahu kan. Ole kira kasarai. Non. Ala. Kira kasara ka kira ya sara ala ko kira ka fo ko ale ala ko mantoma. Ako kira Muhammad ka kira sara ka so dingo kan ka tuko. Ole donon ole kira kasarai. Ole kama fo aya warla tugoni. Ma sa'altukum kira Muhammad afonyene ma sa'altukum min ajrin suratu Saba kono naam akonye sarami nyine awfe kira sarami ma mi anfe akanga so dingo kanu ole ali kira Muhammad ka sarai ako ma sa'altukum min ajrin akonye sarami nyine awfe no yene kira Muhammad so mo kanu ye ako wa fa huwa lakum ngo ka uye kama ma nyine na na uye kira Muhammad so dingo kanu obedo fara kira ya kama nambana ko kanu ka tugo ko be do bakira ka kiraya la ala ko Qur'an ko Qur'an ayul hadisa tede ma sa'altukum kul kira mo na fo nyene ma sa'altukum min ajrin nga sarami nyina awfe o yemuye ka kira mo so dungo kanu ile kira mo ka sarai fa huwa lakum ko kawbe kama naam ka tugo kira sumo ko u bunya ko kanu ka tugo ko o de kira mo ka sarai o de Allah subhanahu wa ta'ala ka wali nyman loyi o de fane ala lon fana sarai ala be ko fanyina Qur'an kono abina tatu nu ka ko kira mo na fe afunyina la as'alukum alayhi ajra ko tesara nyina o fede illa man sha'a ngani fanyina mukama ko na jala mo miye an yattakiza ila rabbihi sabila kasi alama Allahu akbar donc afle kira sumo ko kanu ka tugo ko kira Muhammad saralo ala ko de o dron tede mo mi yo kan ka tugo ko non so mi kira Muhammad sara me yesra tasran be sallallahu subhanahu wa ta'ala ma hadha sirat ni ala kasrai fattakizuhu sabila ya tasrai wala tattabi'u khutuwat aw kana tugo sra bolo wala ko o de kama Allah subhanahu wa ta'ala ka kira ko di ako anasiratul mustaqim domina lola ka duro khammi dona ka khutba ka ko anasiratul mustaqim le srabat leni wa min ba'di nimbolay Ali ibn Abi Talib Ali li sarabat leni ko fe wa min ba'dihi ni Ali bolay ako al-a'immatu min wuddihi ako demunu bolay mam allo imam wi kulli sarabat leni ni kira Muhammad ko fe al ka befo kira fana ka fika ya befo donc o de kam imam Ali ko ako o beni munu ko be doni ko mina lonna ka tem anka ako mo bi se ala mani awni wallahi bal mo be se alama ni kira so mo wole ayu fo Europe wallahi ni sra wala ko be se alama ni kira na so mo ni Qur'an ko te wallahi kira ko ma fani abiti Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad donc deba don hadisa kacha anyo kuma mun fonye ka se ko uyira donc Imam Hussein alayhi salam alele ye nunu ndoye ala ye danfa mun sanya alele ye mogo mun fana kanu o banse Allah subhanahu wa ta'ala ka kira ka wali nyuman loma tadi ka kira sara Imam Hussein kanu be kira sara de la wallahi donc nana na fo on nyene bi
n'anw k'a lɔn k'a fɔ ko ja mɔgɔ wulila diinɛ in kɔnɔ silamɛya kɔnɔ ka o imam Hussein k'i don a ɲɛ o bɛ sali farida 5 sali o bɛ saka bɔ o bɛ silamɛw lo ka tila ka kira Muhammed somɔgɔw joli bɔn an bɛ ɲininkali kɛ olu ko kɛ mun kama laɲini jumɛn tun b'o la ɲininkali bɛ yen dɛ o ka kɛ mun de kama ɲininkali bɛ yen parce que mɔgɔ min bɛ aw minɛ k'aw se Ala ma aw bɛ Ala dɔn maa min sababuya la mais n'aw yɛrɛ taara jɔ ɲɛfɛ k'u faga dun voilà sigi ninnu bɛ kɛ nin de kan fo k'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna fo ka kira somɔgɔw yira mɔgɔw la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko kira somɔgɔw de ye sira yɛrɛ ye su janfala sinon hadisa bɛ yen n'an b'a fɔ yan a jirila A plus bɛ yen k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala ka kira ko a filɛ kira ko di a ko inna masala ahli bayti fiikum kamasali safinati nuhin Ala kira ka misaliya bɛɛ ta لقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل على côté ni misala de donner toutes sortes de preuves non kira ko di ako inna masala ahli bayti fikum ako ne kira sudunga aw cela non ke masal safinati nuhin ina ko nu ka kuru non man rakibaha mɔgɔ min donna la naja aywa mais mɔgɔ minnu ma don nu ka kuru kɔnɔ o kisira wa ma ɲa dɛ sababu wɛrɛ sɔrɔla u bolo k'u kisi saya ma wa a foyi ma kɛ dɛ minnu ma don an bɛ bɛɛ ɲininka a ye ka kuranɛ filɛ karamɔgɔ ɲininka maa minnu ma don n'u ka kuru kɔnɔ dɔ kisila o la o bɛɛ tora yen dɛ o tuma na cogo tuma kira bɛna sigi a nɛnsanuma la yantiqu anil hawa kira tɛ kumakan fɔ a nisago la in huwa a bɛ kuma bɔ a da illa wahayun fɔ wahayu lo yuha a bɛ ka fɔ aw ɲɛna mais n'o kira k'aw ma ko ne kira so dunkew aw cɛ i n'a fɔ n'u ka kuru maa ma donna a kɔnɔ mɔgɔ min tugula aw kɔ n'a ja i kisi la i bɛ se Ala ma wa man takhallafa o kɔrɔ de maa min banna ka don a kɔnɔ hawa i bɛ halaki donc n'an bɛ kira somɔgɔ ko fɔ aw kana filɛ ko siya ko lo voilà fo mɔgɔ ka sabali an ye nin to yen an ye an b'a fɔ cogo jumɛn an b'a fɔ cogo jumɛn l'orgueil yɛrɛ bonya an y'o to yen ne ta anw ta an faw tun bɛ nin kan an karamɔgɔ tun bɛ nin kan ou bien an n'u ka nin lɔnna ni a ye nin bɛɛ to yen n ko a ye kira ka kumakan bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a taara sɔrɔ Ala ka kira ka sira wɛrɛ yira an na a ko ale bɛ taa ka nin t'aw bolo n'a y'a minɛ aw tɛ tunun kɔfɛ lakad akhbarani al-latiful khabir annahuma lam yaftarika hatta yarida alayya al-hawd ko dugule masa ka ni kira Muhammed ladɔnna k'a fɔ nin fɛn fila tɛ fara ka bɔ fo ka taa sɔrɔ ka kɔji da la ni kira ye sira wɛrɛ yira min tɛ kɔrɔlen ni somɔgɔ wallahi a y'a fɔ an ɲɛna an bɛ kuma bɛɛ dabila a tɛ yen donc a b'a dɔn n'a bɛ fɔ siya ko tɛ a ye siya ko in to yen siya ye tɔgɔ de ye a bɛ ten ahlu sunna wal jamaa tɔgɔ lo wahabiyaya tɔgɔ lo salafiya tɔgɔ lo mais hakika ye jumɛn ye Ala ka min fɔ kira ye min fɔ de ye hakika ye o ka yan kira k'olu le yira an na a ko k'olu de ye sira ye olu de ye sira ye donc n'an sigila nin sigi in na parce que min ye kira yɛrɛ sɔrɔ ani min ye kira somɔgɔw sɔrɔ a kɛra tɔɲɔli de ye an bɛ sigi mun na ka kuma fɛn min kɛla a b'a dɔn a ye hakɛ to han n bɛna nin yɔrɔnin fɔ kɔsa in na an ye dɔnnikɛla caman ka kuma mɛn o kama ko imam Hussein ka waati la fɛn min kɛla k'a tɛmɛna ka ban ko san o san an b'a fɔ ko nafa jumɛn b'a la a ye hakɛ to han vraiment an bɛ fɛ ka nin yɔrɔnin fɔ tuma bɛɛ a bɛ fɔ ko mun nafa de b'a la mais aw bɛ sigi longo lo Yusuf alayhi salam a n'a balimaw ko min kɛra Yusuf a n'a balimaw cɛ aw b'a fɛ longo lo a ma tɛmɛ a tɛmɛna mais munna aw bɛ segin a kan munna aw bɛ segin Nuhu n'a a ka mɔgɔw ka mantonw ka kumakan kan munna aw bɛ segin olu ta kan munna aw bɛ segin Musa n'a ka jamaw ta kan mun kama a b'a fɔ mais Nuhu comment on appelle Yusuf n'a balimaw ko kiradenw no a bɛ ten mais kiradenw ka fisa ka tɛmɛ sɔhabaw kan dɛ ou bien mais aw b'olu ta fɔ ka tila k'u jalaki ko ye Nuhu ko ye Yusufu janfa
ou ya tonyo ou ya min ka manye mais abu fo abeti akela ma o mana ni min kala kira la akela kira somogo la tonyo ma abu fo fana o fana la dale yo o ala ka la dale yo foka abe fo mukama wasa an kan tagabololo an bi ta yoro min an bi ma min deme ko kuma bo yoro lay abe fo le an bi ma munun deme ani an man ka mogo munun deme ko kasran ko nobo an ko lon cogo min abe fo ni kama parce que mogo shi tete ka ke kira somogo faga baga deme baga mogo shi kan siraka abela la de tete ka ke ama faga bansande o faga la siraka se ka ko cogo yamna faizan an bi befo comme wati sunyana naam masela akunche yoro la naam mi tu mambolo ama fo Allah subhanahu wa ta'ala min no ya wulada ina o de yeni ka fo ko be ala lone abeti ala lon fana ke soro fo ala kasara mi fanga se ala mo yoro la o de yemu ka kira sumo o don ka ala wali nyuman don no kanui Allah subhanahu wa ta'ala wali nyuman don abeti ni muye ni Allah subhanahu wa ta'ala ka kira sumo o kanui abeti dîner Kanulo. La religion est basée sur l'amour. C'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, l'objectif de nous envoyer ce lieutenant sur terre, c'est de, à travers eux, puisqu'on puisse au moins arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala. Or, lorsque tu relate l'histoire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'histoire de sa sainte famille, et tu verras que il n'y a pas de personnes plus tolérantes que jamais ils n'ont offensé quelqu'un, jamais ils n'ont opprimé quelqu'un, jamais ils n'ont entendu quoi que ce soit contre quelqu'un, mais seulement ils ont toujours prêché la paix, la cohésion et surtout l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça les enseignements que nous voulons apporter à chaque assise. Quand on dit Ashura, oui, il y a des lamentations. Parce que quand tu regardes dans la créature, depuis le monde est créé, aucune personne n'a été martyrisée comme Imam Hussein l'a été. Tu ne trouveras jamais sur terre un homme, donc ses enfants, ses neveux, ses frères, ses cousins et ses compagnons ont été martyrisés devant lui. Il n'y en a pas. Un mot de fort. Ko amelumba lumba Hussein Hussein ko kira yero mun ante kira take hey kira le yo Imam Hussein take o kasiga kashi Imam Hussein ka sunalu naam wallahi sunalu wati surunyana le wati sunalu parce que wallahi na ya hadisa fly na kira yuma ke o de sunay no ni kira ka mi ko de sunay o de sunay o de sunay kira yimi ko de sunay wallahi bokaya Khawarizmi ka kitabu kono Maqtal al-Hussein Imam Khawarizmi beba don historien no ka kitabu kono nitala Ahmad ibn Hanbal kono ala kira sallallahu alaihi wa sallam amba sanno Imam Hussein ka faali fo kira kashila riwaya Aisha amba Aisha ka riwaya be Salama ka riwaya be amba Sofia ka riwaya be amba Maimuna ka riwaya mun be ka ko kira mi kashi Imam Hussein ka kasura Kerbala do mase et Allah ni pessereninde Allah okaya Imam Khawarizmi ta ale katale ko kabini Imam Hussein bangela do même kira kashila ako sanwo sa ko sanduru parce que ba donc Imam Hussein kira sanduru le kira fatura ka to sanduru sanbe fo sanduru khams sanawat sanwo sani ashura wati sila ko kira mi mo fara nyoka kasiki Dotala, à tout la vie cachée avec Kashiwa, tu as capté que Imam Hussein Babola avec Afo, ou bien Faro, ou bien Tonjo, ou bien Kabel, Monsieur Oulani Kachié, Fadou Janna, se fait le masque, Oulani Kachié. Alors, Kakera, Atapoko, Aoubi Kachi, voilà, Tan Sorona, Kasra, Outna de Makedona. Wallahi. On le savait, nous. Ah, Yakira, Imam Hussein Kachi, qui est sans douro. Au salon des cafés au Kono. ala ka kira ko de kɛ an ko lɔn kira la o de kama san o san b'a kɛ o ye ka dɔrɔn tɛ dɛ kasi tɛ dɛ parce que walandaw de b'a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw ye nafa bɔ Imam Hussein ka bɔli la olu tɛ silamɛw ye a ye Mahatma Gandhi ka kitabu filɛ kɛ livre fila ka sɛbɛn a ko
ale ka kalan Imam Hussein ka histoire de la ko ja maga be se ka kuna wolo soro ka soro ni to nyoni chrétien olu ka Imam Hussein aka boli anaka kecho sa manière de vivre profiter de cela bi mo be ka dien mara o ka Imam Hussein livre be ka livre ce même Hussein kan hal munu te islam oye personne n'a quoi ton yona personne n'a quoi la dirite no ka boli kela ka mawu la to yamna bon ni mamu be ko kuma fo na ko makola ko e ko were ko te dina doy belela mana dina e juma isa kuma goro la dina e juma anga kesa pe ala akake to ka mission dialogue alhamdulillah akake nabi mon kishila pe ka ke alhamdulillah tu bashi mais nous donc benakira Mohamed Dusukashi domando ayere ba don ni Dusukashi ni musongoya musondia nana ami musondia la folo ka Dusukashi ke folo abala ni saya ani denguli nana ambe denguli mala abeti ka saya ke folo ko kashi ke folo ka soro ka dungwele do ko ke c'est ça akakesa mangi sabali adona ani farakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam parce que on yemini sebenuna sebeni pe farale nyon yemini kera de Dusukashi de fois masundo kama nosondia kama domini kama baramo la fake kuma ndani be fa izan ni bemuna kayira ka fokira sumo le Israël wallahi kira sumo le Israël ou les Israël bi Allah subhanahu wa ta'ala abi ala don fait ainsi ala ka kira sumo ma wallahi abin ala don soray ambe kuma datu ni muye ni Imam Zainul Abidin ka kuma le tumana mina afa fagala wo faranyo utara kata se Yazid ka pale kono Dimashq a Israël ni Yazid fe ko na se ka domin bel ka kuma Yazid ko sirate dama jama ko se ko la ko khalifa ko sira dama amir mu'minin ati atwa kuma ako hey ako nunu mamuno ke kuma boyoro donde na ka to ayelela ya abina ko bina yelema da ko afa iko mina ka ba abitami atwa ka kuma wa tola denila ko bonda ko atwa ka kuma to yo kuma dama ayi ala tanu ka ala wali nyuma na ka so ke kira mo na so dugo amina mfo ako Otina Hamsan wafudina bisabe ala yanson an kira somoro ala yanson fen woro la ani Hamsan ayan son fen durula ani ayan fusaya ni kembeye ni fen wolufly aywa ayan son loni na kanson kodona kanson kuma kisela kanson kefariala ani kanson dugunmala Allahu Akbar ako ayan fusaya ni kembeye ni fen wolufly ayan fusaya sabo kira Muhammad bolana abeti kira Muhammad bola mama la kafisa ni kembeye wallahi okay ayan fusaya ni tan fen beye ko sabo kira Muhammad bolana wa minna siddiq ako chantigu bana chantigu nyimbo ala ka kira kote as-siddiqa tu Fatima bolana wa minna asadullah ala ka waraba bolana Hamza wa asadur rasul ani kira ka waraba Imam Ali wa minna tayyar ya fa tayyar bi aunila ala ka kira ko abina ke denima o ya fakat manam naslam ya kama ako Jafar aljina kono ala ka kaman kala bi yala aljina fambe o bola aunila Allahu Akbar wa minna sibta hadhihi al-umma ako manto imandin fla no ya Hasan Hussein bola aunila wa minna al-qa'im al-hujja tien ka wuli ka pedon islamia da fa be man bulu bola on kira so mo olela ala yan fisani bayni ni kama man arafani faqad arafani ma min bin don yindo wa man lam ya'rif ma min bin don hasabtuhu nabatu hasabi wa nat ko men yero fo mine ay yero fo damne amna siro do la jama wala kashila donc nous ne kila so mo yi o bi famuna mo de bano kana lo Imam Jafar Sadiq alayhi salam hadisun nasa mahasina aqwalina ayanga kuma fo mawnyina ayanga kuma mo fo mawnyene law sami an-nasu mahasina aqwalina koni mawkunya kira so mo ka kuma ume la tabauna kuma na tukanko donc bola ni maw makira so mo lo parce que kuma masuma wallahi do de kama amana ke événement amba fo mo ka kira so mo lo kasi kira so mo ma ta fan warati wallahi gankal ala la shumina wallahi ni be masambulo ta fan warati ni bi se ala mani ma se kira so mo fati wallahi ngalono
à ton père. Bon, nous comptons ce que garantie bien. Nous comptons garantie qu'il est dimina. Tu kira na somoko, tu kira somoko, obini sekirama. Ah oui, si. Moi qui me sekirama, faut kira somoko. Ode kama kote ni. Ana madina tul ilmi. وهني يباب وهني يدوني دعوة يعني ليادون فمن أراد العلم مغام كابي دوني فيه بينا دافع ولا نيماسي إمام علي في تكيرا لونغ لونو مغام نيماسي علي في تكيرا لونغ مغام نيماسي كيرا فين بيجي على لونغ مغام فانا ما إيرا لونغ يتومي كديننا ولا أماني على فعلا كان يوم كما دواشي كنا آمين يا ربي كسرين كاكما دتوغو نباركادن ولا يمانلوي كافيتيا association mabefo o ka bonyami la ka halibi ala ka o bonya to anu ɲɔgɔn cɛ ala ka an cɛ kanu jidi k'an ka sɛku bɛɛ lajɛlen fo khasatan kɛnɛkɛnɛ taabolo ma an ka sɛk fadila fi sɛk Mahmoud Sawadogo k'a fo an b'a barika da parce que olu sababuya la an sera fana ka bɔ yan ka taa an mi dɔɔni fana ka dɔɔni fara an ka lɔnniyaw kan an ka se ka na jihadu kɛ kira sɔn ka taa sira kan cogoya min na mana ka walima bɛ ka dugawu kɛ hali bi ala ka lɔnni nafama di an ma ala k'u man kɔrɔ ani an ka sɛku fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan ani komi a yɛrɛ fɔ cogo min na ko n ka to k'a fɔ k'ale de ye karamɔgɔ ye sira taa dugawu ɲini a fɛ Cheikh Yakubu Tarawele donc an bɛ dugawu ɲini a fɛ komi ale ko ten bonya de kama dɔrɔn parce que komi ne yɛrɛ ba ye Tarawele o de kama wala wala n ba ye Tarawele de o de kama a ko n to ka dugawu ɲini a fɛ ba bonya kama n bɛna to ka dugawu ɲini a fɛ donc à dugawu k'an ye an n'an bɛ bɛɛ fo an kanu ɲɔgɔn bɛɛ surtout an ma an ka balimakɛ fo ani autorité maa mun nana ka na sigi fɔ sisan k'an lamɛn bon en tout cas c'est rare dans la nuit on a 23h et quelques des autorités qui viennent s'asseoir et écouter des paroles divines jusqu'à cette heure là vraiment nous vous disons merci nous sommes honorés qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège et qu'il répande sa grâce sur vous toutes vos familles et qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est comme on appelle le sujet même de notre conférence qui était la paix et la cohésion sociale effectivement pour vous dire que tout ce que nous avons dit tourne autour de cela. La sainte famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont enseigné que la paix et la cohésion. Parce que plus on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, plus on devient tolérant. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours voulu cela. Comme je l'ai dit, l'objectif de Dieu, c'est d'atteindre notre perfection. Nous venons d'un monde parfait. D'où venons-nous? Nous venons de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi, nous appartenons à Allah. C'est la patrie. Il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit ceci. Il dit aimer sa patrie fait partie de la foi. Aimer sa patrie, c'est la foi. Mais vous savez, quand les messagers parlent, ils parlent d'une autre dimension. C'est vrai, chaque pays ici, chaque étudiant d'un pays aime sa patrie. Mais le prophète, les messagers sont venus pour l'univers, comme on appelle l'universalité au fait. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières pour les messagers. Quand un messager vient vers l'humanité, il ne vient pas vers une seule nation. Donc, ce qui fait que les prophètes, lorsqu'ils viennent, ils nous enseignent. Nous avons notre patrie, c'est là où nous venons. Donc, aimer notre patrie et préparer le retour vers notre patrie fait partie des missions que nous devons vraiment entreprendre. C'est à travers cela que nous atteignons notre perfection. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Il dit, craignez le jour où ni le bien et la descendance ne profitent à une personne, sauf ceux qui viendront vers Allah subhanahu wa ta'ala avec une âme pure. C'est l'objectif de Dieu. Pour que nous atteignions notre perfection, le jour où nous rencontrons Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes des êtres parfaits, le cœur apaisé, et pour que nous puissions au moins profiter de la vie éternelle. Donc vraiment, nous vous remercions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala répande sa grâce sur tout un chacun. Et sur ce, nous disons salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tolérance et la paix parlent de quoi? De savoir-vivre avec les autres. Musulmans que nous sommes, il faudrait que cela sonne à maintes reprises dans nos têtes, dans nos quotidiens ou dans notre quotidien. Autorités et ses personnalités qui sont ici, Inch'Allah. Ensuite, le Cheikh va clore par la ziyara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions d'abord nos grands imams du Béjéville
les représentants du COSIM, ainsi que d'autres papas qu'on appelle ici Vieux Douaou, qui sont venus agrandir cette assise, Inch'Allah. Et on remercie aussi notre chef Mahmoud qui nous vient du Liban, celui grâce à qui on a reçu encore des formations au Liban là-bas. Inch'Allah, on les remercie, on lui demande encore de nous faire beaucoup de doigts pour qu'on puisse encore entretenir maintenir ces gens d'assises là encore plusieurs années, Inch'Allah. Et on a notre maman ici aussi qui est la présidente des femmes de la Côte d'Ivoire, la présidente des chiites, Inch'Allah. Aujourd'hui, notre conférencier a parlé du chiisme. Pourquoi on n'a pas trop parlé de Ashura? Parce que c'est à la demande même de nos frères ici, parce que c'est la cohésion sociale. On a demandé un peu de parler même du chiisme. Pourquoi le chiisme? Pour amener les gens à comprendre pourquoi nous avons choisi cette voie-là. C'est vrai que nous sommes allés à l'école comme tout le monde. Il y a plusieurs branches d'école juridique et on a essayé de brosser partout. On a trouvé que cette école-là pour venir présenter à nos parents. Donc nous avons demandé à notre conférencier en long et en large d'essayer d'éclaircir un peu ce côté-là pour que nos parents puissent comprendre un peu le pourquoi et le bien fondé du chiisme. Car la porte est ouverte à tous pour faire des recherches et pour comprendre, pour ne pas qu'on s'entremarche dessus, Inch'Allah. Donc on les remercie beaucoup, ainsi que nos frères et le grand frère Moumin Kone qui nous assiste chaque fois, qui est le moteur et le fondateur même de Al-Fitia de BGB. Voilà, et on remercie encore ceux qui sont quittés à Abidjan venir. On ne va pas trop tirer la parole parce que nous sommes pris par le temps. Inch'Allah, on remercie tous et nos autorités ici présents. Comme le conférencier a si bien dit, c'est rare de voir ces autorités-là nous conduire du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est que vraiment ils ont été édifiés, voilà pourquoi ils sont restés. Et on les remercie beaucoup. Et je sais que le grand frère qui est la cause de leur présence ici, qui est le grand frère Mohamed Paul, Inch'Allah, vous êtes tous remerciés, ainsi que toute la communauté Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire, en particularité ceux de Benjerville. On a notre président aussi qui vient, Al-Mawada, qui vient de Abidjan, Adjamé précisément, mais on les remercie tous, Inch'Allah. Tu sais, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons passer maintenant au ziyara, Inch'Allah. Notre philosophie, c'est de mettre l'accent sur la formation et l'éducation des enfants. Et on n'a pas les moyens. Nous avons les objectifs. On va avoir intérêt à construire des centres islamiques pour mieux former. Tel que nos coreligionnaires l'ont fait et continuent de le faire. Allez-y voir chez les chrétiens. Il y a les meilleures écoles confessionnelles religieuses. Il y a les centres de santé. Et si on veut énumérer cela, on ne va pas quitter ici. On souhaiterait quand même chez nous aussi, dans la communauté de La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, avoir des meilleures écoles confessionnelles islamiques aussi. Et des centres de santé. Et les centres même sociaux. Des orphelinats, pourquoi pas. Et des hôpitaux. Et cela ne peut arriver que par votre aide, Inch'Allah. Voilà pourquoi nous avons distribué les enveloppes. Selon notre possibilité, c'est qu'on peut mettre dedans, Inch'Allah. 5 francs n'est pas petit. 5 000 aussi, c'est pas assez, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il y a une sœur qui a donné des façons par Allah. Qu'Allah vous donne des maris vertueux, des maris de bonne moralité, des maris qui feront, Inch'Allah, votre bonheur dans vos futurs foyers, Inch'Allah. Et ne doutez en aucun cas, cela est fait par Abou Muhammad et sa sainte famille. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, ça c'est une omission de ma part. Voilà. L'association Ansar Din est ici présente. Et le président, il est là. Djarasouba Suleiman, on le salue. Avec sa délégation, une forte délégation. Ambade wa Ansar Dino, aïe a pas mané les guinana. Voilà, comment dire l'anda tel guinana. Côté association taille. Ambade wa Ansar Din, Mobe Kenekaya. A président Béa, ani délégation Bele kana uka kanu, kana nyashama. Kanu kelen alaka nyashama ka kose yama. Alaka mro nyama lo Inch'Allah. Alaka korota kanye, alaka wasa kanye. Vous voyez, c'est ça l'islam. Le vieux doigt Inch'Allah. Au nom de l'association Ansar Din, nous sommes tous conviés à cette assise-là, dimanche à partir de 8h30, Inch'Allah.
Et le conférencier qui viendra, Inch'Allah, animer cette conférence est bel et bien Sanaré, venu du Mali. Celui-là même qui est un des élèves de son éminence, Cheikh Haïdara du Mali. Il est connu par tous. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc nous allons passer le micro à notre, je ne sais pas, l'imam ou le cheikh a été choisi pour faire la ziyara, Inch'Allah. Les frères demandaient qu'on lui permette quand même, il ne serait-ce qu'une minute ou deux au maxi, pour dire merci de façon sincère, de façon particulière à nos autorités religieuses, Inch'Allah, les imams et les autorités administratives que vous êtes, Inch'Allah. Si ça me permet de gagner, c'est Ziara Dole Benana Kanakala. Voilà, ni Ziara Dorete, ni Willa Kaleba, il y en a l'autre affaire. Allah, Ziara Benana Keno, Imam Hussein à Ziara. Avec comme ni un coup Imam Hussein à Kabourou, là, ni Wati ni Kono. كدوكاي السلام عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء والأود دون نبينا كنا كسلام بلاي نيلك كسلام نيلو لا كبر كسلام بلاي عليه رفنا بالسلام فنا جابي قرآن كتب ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات ولا كان أمريكا فمون تولا لا نو شري شراكو أو سلا wala bal ahyahun inda rabbihim yurzaqun o nyama no donc ni ka salamu bla aba jabi donc amena wuri kallo ka nya di koroma inshallah ngene yayi ka ira la ka fo ni comme na be kerbala kene kan imam Hussein ya kaburula wala ka sika ziyara ke inshallah donc am be koron fle inshallah c'était debout Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad أزر سيدي ومولاي أبا عبد الله عن نفسي وعن والدي وعن ذريتي وعن زوجاتي وعن إخواني وأخواتي وعن أعمامي وعاماتي وعن أخوالي وخالاتي وعن أجدادي وجاداتي وعن إخواني المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعن كل من له حق علي من إخواني المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتون، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمتان قتلتك ولعن الله أمتان ظلمتك ولعن الله أمتان سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الردي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله
إني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد بسر الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.